game na. May champion na ha ang team Bulho Talamban sa ato ang women's volleyball dayon-dayon bakbakan mga kaibigan. Tudaks ang team Kasambagan. Kini game 3 man game na. Babes, Nancy, puspusang kalay, answered by Ruby. Joanna, wala na mungot na Joanna. Agay netback ang tiran Charmin. Osmo na ko ang atong main sponsor sa atong double bakbakan direha sa Sitio Camagong Lahog, Cebu City. Mao si Attorney Joey Dalos. Inno ba na nila ni RG Osminia, Gina Buntuyan og ni Harold Go. O kini atong bakbakan diri organized ni og promoted by Utol Nole in cooperation with Dudong Mier, Chapel President nato dire sa Sitio Camagong. Servisyo Robin. Agay Bibs. Good item. Hawan pas kang manang. Servisyo Kalay. Lah, Nancy mibuyok. Nancy again two-set combination. Joanna. Gipad-pad si Janice. Pila na. Dol. 3-0. Lah. Pila na? 3-1. Kini para 4. Servisyo Janice. Kalay. Wala change position ha. Si Charmin og si Kalay. Kalay mga kaibigan, plays the backstop. Tuara, mibunal si Charmin. Kalay to the rescue. Ruby. La, bunal Kalay. Kala. Darama na na. Backstop na yun. Kalay, oy. Sakit din is Kalay backstop na eh. Service yung Charmin. Tuara, Ruby, Janice. Ruby, wala. Ipit na. Ipit si Ruby. Score dia, Dol. Score. Let's go, Dol. Score, Dol. 2-3 kaibigan. In favor of Team Bulho sa ato ang game 3 money game. Equal is race na. First deadlock of the ball game. Servisyo Charmin. Ela. Agay wa karya kang dipinsa ni Joanna. 3 iguales kaibigan na ang atong score. Nancy to serve para 4. Nancy. Charmin. Nancy again. La. Joanna. Uspos. Para. Side out. 3-all ato score at 3-all. Joanna to serve para 4. Nancy, Kalay. La. Charmin. Lagi pa na. Fire in the hole. Good item delivered by Joanna. Good item. Hawan pas kang manang iway ang depensa sa Team Bulho. Gispike ka ni Joanna. Servisyo Joanna, wana niabot ang superstar sa volleyball dayon. Si Aljan Ray na raw. Rebanded kay buhok. Grabe ang buhok ko. Wana 5-3. Servisyo Joanna para size. Joanna again. Kuha pa. La. Bibs. Ruby Bipuspus. Agay banggi. Tuagsik bola ni Bibs. 5-3 kaibigan. 2-point lead ha. 2 puntos ang kalamangan sa Team Kasambagan. Ila to serve para 4. Bibs. To Ila. Widakdak si Ila. My God. Nadag ampo. Out ball. Buwan atar ba'y nakakuha. Oh. Servisyo Kalay. Janice. Ala. Bibs. Wala nagpauhan na sa Kalay. Nanukduk nagmayo ang Team Kasambagan. Joanna. Wala. Nanghina na ang Team Bulho Talamban. Size race mga kaibigan. Size race. Saan yan score?
4 lagi na. Unsam ni Yaha eh. Nagdamgom ni Skorel. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Gang Arnoco Ono, Disco Mobile. DJ's favorite, Disco Mobile. Arnoco Ono, basta disco. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog na baho. Ruby Lobo. Juane, may pusing mapabuto. Kalay. Allah ka diha. Hawan pas kang manang. Good item to. Klaro ka ito. Auto di ay. Side out. 3 size. 3 puntos ang kalamangan sa team kasambagan sa atong game 3 money game. Tok mo di ila. Lah, saud pa. Niyag. Di ka Joanna on the mix eh. Dakpan pa bang maral? Here comes Charmin. Para City na ni. Kalay. Janice. Charmin again. Lalo mo! Gilaog sa tirong ang tira ni Joanna. Puspusang Nancy. 3 size. Bolho to serve. Para 4. Osmo na ko ang main sponsor sa ning atong double bakbakan diri sa sitio Camagong Lahog, Cebu City. Si Attorney Joey Dalos. Ino ba na nila ni RJ Osmeña Gina Buntuyan o ni Harold Go. Promoted niya o organized ni Tol Noli in cooperation with Dudong Mier, Chapel President here in Sitio Camagong. Chairman gitim nila Joanna, kuha pa ngigadipi sa Joanna, puspusa ni Kalay, answered by Nancy again, mastirang Nancy apir pa si Michael yun. Wanay. I-appreciate kaya Michael yun ang tira ni Nancy. Servisyo Janice, Charmin, Nancy. Puspos ang Joanna, overhead, answered by Ruby. Babes to the rescue. Ay! Hawan pas kang manang. Good item kayo, delivered by Mib. Babes. Say sutso kaibigan. Para Ruby. Bunalan. Para Charmin. Nancy. Sus. Woo! Perfect shot. Courtesy of Nancy. Say sutso. Ang idol ni Michael Nancy. Servisyo. Charmin. Bunalan ni Ruby. Tuag sikang bulang babes. La City size. May overtake na sa nabulho. Delikadong 3 ducks ni. 3 bibi ni. Kalay. La tura. Ila. Fire in the hole. Mamma mia. Lakas ng tira. Lupit ng spike ni Joanna. City size. 1 point lead ha sa team Bulho Talaman. Kini para igualis. Servisyo Joanna. Agay, Bikila. Bingo na. Bikila tirahay. City size ang atong score. Bulho Talamban's ball. Here comes Ila. Para 8. Charmin. Nancy. Gahi sa Nancy tungoda. City size ha. Kini servisyo Kalay para igualis. Igualis na 7-0. Servisyo Kalay. Ruby to Charmin. Ruby and Janice combination. Charmin, nice defense. Lah, Joanna tungkod. Agay, wakabantay Kalay. Smart play coming from Ella of team Bulho Talamban. Igualis City ha, servisyo Ruby para 8 ni. Lah, buyok Janice. Hinampakay na palo-palo ni. Kaya dikita na ang labanan. Lah, Kalay again, nice defense. Answered by Janice. Igo na naigon.
Tinamaan yung linya. 8 City na. Service yung Ruby. Out ball. Gi-out ni Ruby. Nanghihinayang si Ruby. 8 City na. Service yung Charmin. Gi-out sa kalaban. Kontra. 8 City. Side out kaibigan. Service yung Janice. Charmin. To Ruby. Sugag bula Ruby. Lah, kalay. Tukuran. Kuha pa Joanna. Giday ba ni Joanna pero out mo lang tira. Noybe City Noybe City. 2-point lead sa team Bulho Talamban sa ato ang Game 3 money game. May champion sa atong women's volleyball dayon pakpakan mga kaibigan ang team Bulho ha. Kini money game na ni. Janice, Kalay, Turubi. Allah, negative na. Last out pa. Kuha pa. Muna lang Bibs. No retreat. Sino kaya ang mananack out nito? La, pumasok pa. Kalay to na rescue. Grabe ang ilay. Maru ang ilay. Gipinis ni ilay. GCT. Servisyo Janice. Grabe dua ay. Nanaygon. Wala on si City na pur daw na sa atong money game. Game 3 ang team Bulho Talamban. Gahi sa team Bulho Servisyo Janice. Babes. Toila. Answered by Charmin. Fighter ganit. Lahat to na. Joanna again. Wala. Struggling for her defense. Joanna mga kaibigan, champion na ang midaog na sa game 3 money game ang team Bulho.